Ano ba yung may sulat? Number mo dapat yun. Hindi, kasi lang ng test. Wala. Wala. Hindi po. Binura ko eh. Ayun. O, ayun yung sa'yo. Huwag yung murahin kasi mamaya cash-price yung iba. Yeah, pwede yan. Libis. Libis. Yan, walang sulat yan eh. Paano to? Ano na? So, pwedeng ace daw. Ace pa yan, boss. Five! Five! Ayan. Yan, yan. Yan. Okay. Dala ko ito, spam. Bili rin. Sayang lang, masusuka mo lang, Riga. Hey! Jack! Ay, kayo mag-check. Boss Jeff! Jack! Willie! Oh, wait. Ayun. Number 10! Okay, ten. 10! Ayun! Ma'am Sharon Ana. Ay, ano, red wine. Yes, ma'am. Yes, okay, good. Okay, next. Uy, spam na to. Oh, yun na.